ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। बाप का रिगार्ड रखना है। मन मत पर चलने वाले, मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं। तो बाবার প্রতি রিগার্ড আছে কার বলে বাবা বুঝবে? যে বাবার শ্রীমতে সবসময় চলে, সবসময় নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, আমি শ্রীমতে চলছি তো, না মন মতে পরমতে চলছি। যদি মন মতে চলছি তো বাবা বলছেন তাহলে তুমি আমার ডিসরিগাर्ड করছো। प्रश्न, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए, किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं। वो कौन सा? वो कौन सा? বাবা গৃহস্থীদের জন্যে কোন কথার জন্যে বারণ করেন না, উল্টো আরও সুন্দরভাবে ডাইরেকশন দেন। সে কোন কথা? उत्तर, बाबा कहते, बाबा कहते, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ। कोई भी नौकरी आदि करो, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो पहनो, तो पहनो। बाबा की मना नहीं है, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। बच्चे देह सहित, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से, देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल, ममत्व निकाल मुझे याद करो, मुझे याद करो। তো বাবা বলছেন যখন বাবার বাড়িতে ক্লাস করতে আসবো বা সেবাতে যাব তখন সাদা কাপড়, না হলে যেহেতু গৃহস্থিতে থাকি কোনো কাজ বাজে যাব, কোনো তাই না বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠান, কোনো লৌকিক প্রোগ্রামে যাব, তো কখনো সাদা পড়বে না। তখন যেমন দুনিয়াওয়ালারা রঙিন পড়ে, সে ঠিক আছে, অতি রংচং তো আর পড়া যাবেই না, তাই না? চয়েস বদলে গেছে না, তবে রঙিন পড়তে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন কিন্তু রঙিন পড়লে এটা ভুলে যাবে না যে আমার কিন্তু মনটা সাদা হয়ে আছে,
তাই না? ভিতরের কাপড় সাদা, বাকি বাইরে রিলেশন মেনটেন করার জন্যে আমি রঙিন পরে আছি, শৌকে রঙিন পরিনি, তাই না? এটা যেন থাকে। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। বাবা বলছেন এত বাবার বাচ্চারা বসে আছে, সবাই কিন্তু এক মতন পুরুষার্থ করছে না, সব নম্বর বার আছে। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर्स नहीं होते। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे? কি হবেন, কি হবেন, কি রেজাল্ট হবে? বাবা জিজ্ঞেস করছেন কি রেজাল্ট করব? বলো কি রেজাল্ট করবে? सब कहेंगे हम आए हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज भी देखो ना। বাবা বলছেন এসেছি তো নারী থেকে লক্ষ্মীর মতন আর নর থেকে নারায়ণ মতন হবার জন্যে। কিন্তু বাবা বলছেন লক্ষণগুলো কি বলে, চালচলনগুলো কি বলে? লক্ষ্মীনারায়ণের মতন হচ্ছে না কলিযুগের মানুষের মতন হচ্ছে? চালচলন কেমন ফিল হচ্ছে? बाप भी ऊंचे ते ऊंच है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सत्य गुरु भी है, परंतु वो जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं, তাই না? যে বাবার কথাগুলোকে বাবা গতকালই বলছিল জাবর কাটতে হবে। তো যে বাবার কথাগুলোকে শুধু যেরকম মানুষ কেউ কিছু বলল তো মনের ভিতরে কি হয়? MP3 চলে। কি বলল, এইরকম কেন বলল, চলে কি চলে না? চলে তো, তাতে তো দুঃখই পাই। বাবা বলছেন বাবা কি বলল সেটা যেন চলে। যেদিন এরকম হবে সারা দিন শুধু বাবা কি বলল চলল, সেদিন তো একদিনেই সব হিসাব চুক্তি হয়ে যাবে আর কর্মাতীত হয়েও যাব, তাই না? बाप जो पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। তো সারাদিন অ্যাটেনশন থাকবে বাবা আজকে আমাকে এই সম্মান দিয়েছে, এই বরদান দিয়েছে, এই স্লোগান দিয়েছে, আমাকে এইভাবে আজকে থাকতে বলেছে বাবা। যখন এই অ্যাটেনশন থাকবে তো বাবা বুঝবে বাচ্চাটা আমাকে খুব সম্মান করে। তো আমরা লিস্টে আছি তো, আমরা লিস্টে আছি তো, বাবাকে সম্মান করার লিস্টে আছি তো, না সারা দিন ভুলে যাই আর বাবার ডিসরিগার্ড করি, সেই লিস্টে আছি। बाबा बोलছেন बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए। कापारी खुशी माना লোকে একদম হাসতে হাসতে, তাই না, কাঁদ মানে কাঁপতে কাঁপতে একদম বেদাম হয়ে যায় না, তো অত খুশি। বাবা বলছেন
এত খুশিতে থাকো সারাদিন। বাবা বলছিল না, বাবা তোমাকে 7 রকম দোলনা দিয়েছে, খুশির দোলনা, আনন্দের দোলনা, ভালোবাসার দোলনা, তাই না? তো দুলতে থাকো একদম খুশি আনন্দের দোলনাতে। বাবা তো 4 দিন 5 দিন ধরে শুধু খুশির কথাই বলে যাচ্ছে, বলছে না, হরেক अपने से पूछे, কি জিজ্ঞাসা করব নিজেকে, हरेक अपने से पूछे हमको ऐसी खुशी है। খুশি তো, কাপারি খুশি আছে তো, একদম ভিতর থেকে খুশি আনন্দে ভরা তো, না দুঃখ আছে, ভিতরে ভিতরে গম খাচ্ছি এইরকম, না খুশিতে আছি, খুশি আছি তো। কেন সবার চেহারা কিন্তু বলছে না যে খুশি আছি, কারো কারো চেহারা তো কচু খাবার মতন হয়ে আছে, তাই না? তো খুশি তো সব। तो बाबा बोलছেন एक समान सब तो रह नहीं सकते, पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। तो बाबा कहते पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है, उन स्कूलों में भी कितना फ़र्क रहता है, वो तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो है ऑन कॉमन, ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसी को यह पता ही नहीं कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। भल श्री कृष्ण का नाम दिया, परंतु उनको पता ही नहीं कि वो फादर कैसे हो सकता। श्री कृष्ण तो देवता है ना, यूं तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वो तो देहधारी है ना, तुम जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं मैंने लोन लिया है, यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है, यह भगवान नहीं है। তাই না? শরীরটা হলো দাদা লিখরাজের শরীর, ব্রহ্মা বাবার শরীর, শিব বাবা লোন নিয়েছে। বাবা বলছেন একই ছিল, মানুষই ছিল, কিন্তু শিব বাবা শরীরটা লোন নিয়ে তার কাজ করছেন। तो वो तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, यह अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे, देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। तो কি রিজাল্ট দেখলো বাবা? আমি এত করে বুঝাই বাবার ইয়াদে থাকো, টিচার কি পড়িয়েছে সেই ইয়াদে থাকো, কিন্তু এখন পর্যন্ত রিজাল্ট, বাচ্চাদের বুদ্ধি বারবার দেহধারী তরফ চলে যাচ্ছে। ঠিক বলছে বাবা? ঠিক বলছে। তো কবে কর্মাতীত হব? যেদিন দেহধারী কে কি বলল সেদিকে বুদ্ধি যাবে না। বুদ্ধি শুধু কি করবে? নিজের কর্তব্য করবে, বাবার ইয়াদে করবে। বাবা কি বলেছে আজকে, কেমন স্থিতিতে থাকতে বলেছে, আমার মনের স্থিতি কেমন হবার উচিত বাবা বলেছে। যেরকম বাবা আজকে বললো না, খুশি খুশি থাকো, কাপারি খুশিতে থাকো। तो फाइनल बाप टीचर सत्य गुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वो तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना, यहाँ तो वो भी पक्का निश्चय नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हैं तो जरूर स्टूडेंट्स हैं, परंतु यह पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं। তাই না? বাবা হোস্টেল কাকে বলছে? ধরো কেউ বাবার বাড়িতে আছে, সেন্টারে আছে, মধুবনে আছে,
বাবা বলছেন বাবার কাছে হোস্টেলে বসে আছে, কিন্তু জরুরি না পুরুষার্থ ভালো মতন করছে, তাই না? চাহে বাবার বাড়িতে থাকো, চাহে বাইরে থাকো, পরিস্থিতি সবার কাছে, মায়া সবার কাছে, কারো কাছে স্থূল রূপে, কারো কাছে সূক্ষ্ম রূপে, তাই না? সবাইকেই পেপার দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন চাহে ভিতরে চাহে বাইরে থাকো, যেমন পুরুষার্থ করবে তেমন পদ নেবে। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, তাই না? বরং যারা বাবার বাড়িতে থাকে, মধুবনে থাকে, ওদের জন্যে পরীক্ষা টপ, কেননা 30 থেকে, তাই না, 100 থেকে 30 আনলে পাস মার্ক। আর যারা গৃহস্থিতে থাকে ওরা 100 থেকে 5 আনলে পাস মার্ক। বাবা 25% গ্রেস দিয়ে দেয়, তাই না? সে কোটা ভিতরের গুলোর জন্য থাকে না, তাই না? তো কার ফায়দা বেশি? বাইরে থাকার ফায়দা বেশি না ভিতরে থাকার ফায়দা বেশি? কেননা ভিতরের গুলোকে তো বাইরের লৌকিক পেপার দিতে হয় না, না? তাই জন্যে ওদেরকে 30 আনতে হবে। আর যেহেতু বাইরের বাচ্চাগুলো, বাবা এক্ষুনি বলছিল না, রঙিন পরে বিয়েতে যাও, অনুষ্ঠানে যাও, তো পেপার ফেস করতে হয় না, ওই জন্যে 25% গ্রেস। তো ফায়দাতে আছেন না? तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, चलन वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए। तो যাই হোক, বাবা কি দেখবে? কথা ভাষা কেমন, চাল চলন কেমন, অ্যাক্টিভিটিজ কেমন। তো বাবার যাচাই করাতে পাস হয়ে যাব তো? কথা ভাষা ঠিক আছে, চাল চলন ঠিক আছে, ব্যবহার ঠিক আছে। बाबा बोलचन बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है। কান্নাকাটি করা হয়ে গেছে তো বছর খানিক আগে, তাই না? না এই মাঝে মধ্যেও হয়ে গেছে, চোখের থেকে গঙ্গা যমুনা বয়ে গেছে, হ্যাঁ হয়ে গেছে। ভাইরাও কাঁদে, কিন্তু ভাইদের চোখের থেকে জল পড়ে না, হ্যাঁ দুঃখ ফিল করে। তো কান্না করা ভুলে যাওয়া মানে দুঃখ ফিল করা, তাই না? সেটাও যেন বাবা বলে না, দুঃখ দেব না তো দুঃখ নেব না, এইটাতে পাস হতে হবে। तुम विश्व के मालिक बनते हो, या हुसैन नहीं मचानी चाहिए। या हुसैन माना ঝামেলা পাকায় না, ঘরে কিছু হলে চিৎকার, অশান্তি। বাবা বলছে তুমি তো বিশ্বের দেবদেবী হবে, তো বাড়িতে যদি ইয়া হুসেন করো, তাই না, ওই যারা ইয়া হুসেন করে না সব নিজেকে মারে আর চিৎকার করে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম ইয়া হুসেন করছি না তো। ইয়া হুসেন মচানা ইয়া হে হাইয়েস্ট রোনা। মানে ওরা কান্না করে, নিজেকে পিটায় হান্টার দিয়ে, আর নিজেই কান্না করে। তো বাবা বলছেন ওই রকম কাজ করছো না তো, কান্না করছো না তো, দুঃখ ফিল করছো না তো। বাপ তো कहते हैं जिन रोया তিন খোয়া। তো এখানে যদি কান্নাকাটি, দুঃখী দুঃখী স্থিতি হয়ে গেল, তো যতক্ষণ সে স্থিতি থাকলো, তো 1 ঘন্টা তো 1 বছরের সঙ্গে সমান। তো সেখানে কত বছর কাঁদতে হবে? এখানে যদি 1 সেকেন্ডের 1 মিনিটের মধ্যে মনকে গুটালাম না, দুঃখটা ভিতরে ভিতরে ঘুরতে থাকলাম, তো কত বছর পার হয়ে যাবে ওই দিকে? কেউ ধরো 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা ঘুটলো ভিতরে ভিতরে, তো তার 3-4 বছর কোনো জন্মে কান্না করতে হবে? তো পছন্দ?
তো বাবা বলছেন যদিও বা দুঃখ ফিল হলো, তো সেই সেকেন্ড 2 সেকেন্ড সেটাতেই ফুল স্টপ লাগাতে হবে, তার থেকে বেশি যেন ভিতরে না ঘাঁটতে থাকি, না হলে আমার রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাবে, রেড লাইন পড়ে যাবে, তাই না? তো পাস হবো তো, পাস হবো তো। এটা কিন্তু ভগবানের আদেশ, মানুষের আদেশ না, ভগবানের আদেশ যে কান্না এলাও নেই, দুঃখ ফিল করা এলাও নেই, তাই না? তো ভগবানের আদেশ তো মাথা পেতে নিতে হবে না। तो बाप तो कहते हैं जिन रोया তিন खोया, দুঃখ ফিল হলো, দুঃখী দুঃখী স্থিতি হলো, ব্যাস পদ পজিশন কোনো জন্মে গেল। তো জিন রোয়া তিন खोया। विश्व की ऊंचे ते ऊंच बादशाही गवा बैठते हैं, कहते तो हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं, তাই না? তো বাবা বলছেন বিশ্বের বাদশা তোমাকে কেমন বানাবো? যদি তুমি কখন দুঃখ ফিল হয়, যখন কোনো চাহিদা, সূক্ষ্মতেও কোনো চাহিদা ছিল, প্রাপ্তি হলো না, অপ্রাপ্তির ফিলিংস, তাই তো, তবে তো দুঃখ ফিল হলো। তো বাবা বলছেন আমি তোমাকে সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন বাদশা বানাতে চাই, তো তুমি স্থিতি তো বানাও যে আমার কাছে কোনো অপ্রাপ্তি নেই। तो बाबा बोलचन कोई नापास हो जाते हैं, नंबर वार तो होते हैं, तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, घास काटने बोलो तो खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं, ऐसे भी बहुत होते हैं, है ना? কোনো 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 থাকে না বাচ্চাগুলো পড়তে বললে খুব কঠিন, তো পরে ভবিষ্যৎটা ওই রকম হবে। তো বাবা বলছেন তো বাবার কাছেও পড়াশোনা যার ইন্টারেস্ট নেই, তো বাবা বলছেন সে জন্ম জন্মের পদ পজিশন হারাচ্ছে। तो बाबा बोलचन साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं, नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते, तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो ना। बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी, तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बात कितनी सिंपल है, एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तो तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हो, यह तो बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है, তাই না? বাবা এখন আমাদের কি বানাতে এসছে? বুদ্ধিমান। তো আমরা বুদ্ধিমান আত্মা তো, সব সময় খুশি থাকার বুদ্ধি আছে তো, না ফিলিংস করার বুদ্ধি আছে? কেমন বুদ্ধি আছে? কথাগুলো ছেড়ে দেবার বুদ্ধি আছে তো, না কথাগুলোকে ধরে রাখার বুদ্ধি আছে? তো কেমন বুদ্ধিমান হয়েছে? बाबा बोलचन हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। বাবা গত অব্যক্ত মুরলিতে বলেছিল না মাটিতে খেলা করবে না, হদের দুনিয়াতে খেলা করবে না, বেহদের দুনিয়াতে বুদ্ধি যেন থাকে। তো বাবা বলছেন এখনো বাবার বাচ্চাগুলো কেউ কেউ
হদের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে খেলা করে, তাই না? হিরে রত্নের সঙ্গে না। বাবার কোলে থাকে না। তো বাবা বলছেন, তো কোন বুদ্ধি, হদের বুদ্ধি না বেহদের বুদ্ধি হয়েছে? বাবা বলছেন নম্বর বার পুরুষার্থ অনুসার হয়েছে। হদের বুদ্ধি মানা ব্যক্তি বস্তুর পিছনে বুদ্ধি, আর বেহদের বুদ্ধি মানা নির্বিকার চিত্তে কর্তব্য করে যাবার বুদ্ধি বাবার ইয়াতে। তো কোন স্থিতিতে আছি? कितनी खुशी रहती है हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भल वहाँ भी होती है, दास दासियाँ नौकर आदि तो चाहिए ना, पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। বাবা একটা অব্যক্ত মূল্যতে বলেছিল, এখানে পড়াশোনা করবে না, ফাঁকিবাজি করবে, তো সেখানে গিয়ে কাজ করতে হবে, চাকর বাকর হতে হবে, দাস দাসী হতে হবে, তাই না? সেখানেও তো কাজ বাজ হবে না কিছু, তো সেগুলো করতে হবে। তো কোনটা পছন্দ? আগে থেকে কষ্ট করে নেওয়া ভালো, তাহলে পরের জন্মগুলো ভালো হবে, তাই না? कहते भी हैं हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ। बाप भी मत इन द्वारा देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं, फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर चलते हैं। বাবা বলছেন আমি এত ভালো ভালো কথা বলি, তাও আমার কথা মাথায় ঘোরে না, আর সরা পচা মানুষগুলো যা কথা বলে সেইগুলো মাথায় রাখে, সেই মতন চলে। ঠিক বলছে বাবা। সরা পচা বিকারি পতি দুনিয়ার মানুষের কথাই মাথায় থাকে। এত সুন্দর করে বাবা এত সুন্দর কথাগুলো বোঝায়, সেগুলো মাথায় থাকে কি? ঠিক কথা? হ্যাঁ ঠিক কথা না? ঠিক বলছে না বাবা? থাকে তো, তাই তো। तो देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते हैं। বাবা বলছেন আমি এত সুন্দর মত দিই, তাও মন মতে চলবে, তাও লোকের কথাই চলবে, পর মতে চলবে। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें उस पर चलते हैं, তাই না? পতিত ভিখারি মানুষের মত তো পাই পয়সার মত, ভগবানের মত তো হিরে তুল্য মত। কোনটা আমার পছন্দ হয়, আমি কিসেতে চলি? बाबा बोलचन रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा, नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे। बाबा बोलचन श्रीमते चलते गिए যদি তুমি ভাবছো যে কিছু বিগড়ে যাবে, তো বিগড়ি কো বানানে वाला বসে আছে। তুমি শ্রীমতে চললে কোনো ক্ষতি কোনো দিকে বাবা হতে দেবে না। তুমি ভাবছো যে বাড়ির লোক কি করবে, বাড়ির লোক কি ভাববে, তাই না? যে যাই ভাবুক সব আখরিন ভালো হবে, তাই না? বিগড়ি কো বানানে वाला গ্যারেন্টি দিচ্ছে, আমার শ্রীমতে চলে যা কিছু বিগড়াবে সেগুলো আমি ঠিক করব, সে দায়িত্ব আমার, তাই না? परंतु निश्चय बुद्धि नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे। परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं,
श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहाँ तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर वहाँ तो स्वर्ग में तुम सुखी पाते हो, कोई दुख की बात नहीं, वो भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। तो निजेर भविष्यत अनुभव करते पारछि तो सबाई। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भले रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, भल कुछ भी पहनो। बाबा बोलছেন भले रंगीन पड़ो, बाबार कोनो आपत्ति नहीं, गृहस्थीते थाको किंतु बाबार यादे थाको। बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते, कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, তাই না? বাবা বলছেন সব কাপড় পরো, যা রঙিন পরবে পরো, অসুবিধা নেই, কিন্তু মনটা যেন রঙিন না হয়, কোথায় অ্যাটাচমেন্ট ना हो। बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पक्का निश्चय करो, यह भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे, कहना भी शोभता नहीं। कितनी अच्छी पॉइंट्स है समझने की। सतगुरु सर्व को सद्गति देने वाला तो एक ही बाप है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं, তাই না? বাবা বলছেন এখন তো বুঝে গেছি তো যে আগেও দেবদেবী ছিলাম, এখন বাবা আবার আমাদেরকে সেই দেব দেবতার মতন বানাতে এসছেন। आगे यह बुद्धि में नहीं था, कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे। अभी तो सारी स्मृति आई है, यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 बरस के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं। 5000 বছরে যত পাপ করেছি, এখন পাপ আত্মা থেকে বাবা সব পাপ ধুয়ে আরো পুণ্য আত্মা বানাতে এসেছে। एक को नहीं सब बच्चों को बनाते हैं, তাই না? বাবার কত বাচ্চা, তাই না? লোকেরা তো একটা বাচ্চাকেই বানাতে পারে না ঠিকঠাক, তাই না? সেই কথা শোনে না। তো ভাবো সব কলিযুগী, তো সে তো আমরা তো বদমাইশ হয়ে গেছিলাম না, আমরাও কোথায় প্রথম প্রথম বাবার কথা শুনেছি, তাই না? শুনে যাব এক কথা, করব এক কথা, তাই না? তো আমরাও খুব চঞ্চলতা করেছি, কিন্তু বাবা পিছন ছাড়েনি। সেও আমাদেরকে তৈরি করেই যাচ্ছে, ধীরে ধীরে বলে 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 পিছনে লেগে আছে। तो बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा,
তাই না? বাবা মা বসে আছে ঘর বাড়ি বানিয়ে সুন্দর করে সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে, তাই না? মা বাবার স্বপ্ন বাচ্চাকে ডাক্তার বানাবো। হ্যাঁ, এবার বাচ্চা পড়লে তো ডাক্তারটা হবে, এমনি এমনি কি ডাক্তার হবে? তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো তোমার জন্য কত কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে আমি বসে আছি, তুমি পড়াশোনা করবে তবে তো সেখানে তোমাকে নেব, তাই না? तो सतयुग में होती ही है पवित्र आत्माएं, रावण पर जीत पाने से तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। তো সেখানে কে যাবে? সব বিজয়ী আত্মা যাবে, রাবণের 10 মাথার উপরে বিজয়ী আত্মা। तुम फील करते हो माया कितने विघन डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है, তাই না? একটার পর একটা আসুরি বুদ্ধি জ্বালাতন করতে আসবে, মায়া শুধু বুদ্ধি ভটকানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু বাবা বলছেন নাকে দমও করে দেবে, কিন্তু তুমি মায়ার মতে চলবে না, শ্রীমতে চলবে। बाबा बोलছেন तुम समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। তো যুদ্ধ চলে তো না চলে না? চলে যুদ্ধ। যদি যুদ্ধ চলছে না মানে আমি আগে বাড়ছি না, যেখানকে সেখানে বসে আছি। যদি যুদ্ধ চলছে তো আগে বাড়ছি, কেননা মায়া পিছনে পাট ধরে টানে তো, তাই না? আগে বাড়লে ঝড় তুফান আসবেই। তো যে যুদ্ধ অনুভব করছে সেই আগে বাড়ছে, সেই ভালো, তাই না? तो उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए। इस युद्ध का किसी को पता नहीं, यह है गुप्त, इनको तुम जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। শাস্ত্রে বলা আছে না, রাবণ মায়াবী যুদ্ধ করত, কোথায় থেকে তীর আসছে দেখা যেত না, কিন্তু ঘায়েল হয়ে যেত, আঘাত লেগে যেত। তো এখনো তো সেরকম যুদ্ধ চলছে, কে শত্রু আছে কোন দিক থেকে মনকে আঘাত করে চলে যায় কিছু দেখা যায় না, কিন্তু আঘাত হয়ে গেল, ফিলিংস চলে এলো, কিছু ভুল হয়ে গেল, তারপরে ফিল হয় যে ভুল হয়ে গেল, তাই না? तो बाबा बोलचन बाप कहते हैं सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम, योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते, जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, वही तमो प्रधान बना है। तत्व बाबा एक को थोड़े कहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा की छिलो आगे শতপ্রধান ছিল, তো শ্রীকৃষ্ণ ছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এখন তমপ্রধান হয়েছে, তো সে ব্রহ্মা বাবার রোল প্লে করছে। नंबरवार सबको कहते हैं, नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा, माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। बाबा बोलছেন কারা কারা নবরত্নের মালাতে এলো, কারা 108 রত্নের মালাতে আসলো, কারা 16,000 রত্নের মালাতে আসলো, বাবা বলছেন সাক্ষাৎকার হবে, তাই না? যেরকম দুনিয়াতেও যখন রেজাল্ট বেরোয়, সবাই রেজাল্ট লোকাল মানুষেরা জানে, কিন্তু যারা টপ 10-এ আসে তার রেজাল্ট কিন্তু সারা সংসার জানে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন যেই মালা এতদিন ভক্তি মার্গে সিমরন করেছে ভক্তরা, সেই মালার দানাগুলোকেও তারা চিনতে পারবে লাস্টে, তাই না? তো আমরা সেই মালার দানা হয়ে রয়েছি, তো 9 না থাকলে 108, 108 না থাকলে অন্তত 16,000-এ তো আছি নাকি? 9 লাখ তো প্রজা, 9 লাখে যেতে হবে না, হলে কিসে আসতে হবে? 16,000।
तो स्कूल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्ची से पूछा, तुम्हारे इम्तहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली, लंदन से। अब तुम्हारे पेपर्स कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा। স্কুলের পেপার কোত্থেকে আসে, তাই না? আগে তো সব ইংরেজি স্কুল ছিল না, তো সেইগুলো হয়তো লন্ডন থেকে আসতো। বাবা বলছেন, এখন তোমার পেপার কোত্থেকে আসবে? উপর থেকে পেপার আসবে। তো পেপারগুলো চিনতে পারবে তো কোনটা পেপার? तो सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। कौन पढ़ाते हैं किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण भगवानु वाच कह देते, पढ़ाई में सब नंबरवार हैं तो खुशी भी नंबरवार होगी। তো যে যেরকম পড়াশোনা করছে সেই মতন খুশিতে আছে, তাই না? তো আমরা সব খুশিতে আছি তো, পড়াশোনা ঠিকঠাক চলছে তো। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बात है। बाप ने समझाया है। भल बाबा जानते हैं यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है। पढ़ाई नहीं पढ़ते, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में, तो झट चले जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। उनकी चलन बोलना करना भी ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। चलन से समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं, लाचारी में बैठे हैं। बहुत हैं जो ज्ञान का गौ भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सब सेंटर्स पर हैं, कभी पढ़ने आते नहीं, তাই না? সব প্রোগ্রামগুলোতে আসবে, পড়াশোনা করতে রোজ রোজ আসবে না। বাবা বলছেন সব সেন্টারে এরকম আছে। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है। भगवान पढ़ाते हैं, बाबा कहे यह काम न करो, मानेंगे नहीं। আমরা তো এই লিস্টে নেই, তাই তো? যেটা ভগবান বলবে করবে না তো করব না, তাই তো? হ্যাঁ, নাকি মানব না? সে বলুক, বাবা যা খুশি তাই বলুক, আমি যা মন তাই করব, সেই রকম? जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। কি উল্টা করতে থাকি তো না, উল্টা করতে মজা লাগে। যারা দেখবে স্কুলের বদমাইশ বাচ্চা, তাদেরকে যত বলবে এটা করবে না, তো ভিতর থেকে একদম প্রতিজ্ঞা নিয়ে নেবে, আচ্ছা দাঁড়াও আর দেখাচ্ছি মজা, কেমন ভাবে করব না, তাই না? তো এরকমও বদমাইশ বাচ্চা হয় স্কুলে। तो राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना। তো বদমাইশ বাচ্চাও যদি বাবার স্কুলে না থাকে, তো যে ছোট পদগুলো আছে বাবা কাকে দেবে? এই জন্যে সব রকম আছে, বাবার কোনো সংকল্প চলে না। ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं, मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ आयु बड़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है। बच्चों की बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं। कैसा यह ड्रामा बना हुआ है। फिर कल्प कल्प हम वही पाठ बजाएंगे, कल्प कल्प बजाते रहते हैं, তাই না? এইবারে যদি রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেল আর সত্যযুগে রাজা মহারাজার পদ পেলাম না, রাজ পরিবারের পদ পেলাম না, ওই চাকর বাকরের পদ পাওয়া গেল, তো বাবা বলছেন কি হবে? প্রত্যেক 5,000 বছরের ড্রামাতে কল্পে তোমার রেজাল্ট ফিক্স হয়ে গেল কিন্তু। তো পছন্দও এরকম রেজাল্ট,
যখন ভগবানকে টিচার রূপে পেয়েছি তো ভালো পোস্ট পজিশন তো নেব না। तो बाबा बोलचन इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, वही फीचर्स वही एक्टिविटी। बाबा बोलचन एक्यूरेट ওটাই হবে। আবার 5000 বছর বাদ আবার আমরা এইভাবে এখানে বসে থাকবো। অ্যাকুরেট ফিচার্স, অ্যাকুরেট নাম রূপ, যেমন আছি তেমন আবার দেখা হবে। আগের জন্মেও দেখা হয়েছিল, আগের 5000 বছর, তাই না? ওই জন্যে তো বাবার বাচ্চাদেরকে দেখে কি মনে হয়, প্রথম দিন এসেই মনে হয় যে কিছু যেন আপন আপন লাগছে, তাই না? চেনা চেনা লাগছে, মনে হয় কি না যেন আগেও এসেছি এখানে, এরকম ফিল হচ্ছে। এরকম ফিল হয়েছিল কি না, তাই না? কিছু তো আছে যেটা টানছে, তাই না? সেটা হচ্ছে পূর্বজন্মের মেমোরি জেগে যায়, তাই না? যে আগেও এখানে एसेছি। वही फीचर्स वही एक्टिविटी, यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, बनी बनाई बन रही। यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं। अच्छा अपने को आत्मा समझते हो? तो बाबा কাদেরকে পড়াচ্ছে? আত্মাগুলোকে পড়াচ্ছে। বাবা বলছে আত্মা নিজেকে ভেবে পড়ছো তো? आत्मा का बाप शिव बाबा है, यह तो समझते हो ना? তো সব শালিগ্রাম বাচ্চাগুলোকে নিয়ে শিব পুজো পায়, তো সব শালিগ্রাম বাচ্চা বসে শুনছি তো। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। যেমন ব্রহ্মা বাবার অবস্থা, সেরকম আমরাও এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছিলাম, কিন্তু এক সময় আমরাও শতপ্রধান ছিলাম, দেবদেবী ছিলাম, আবার হতে যাচ্ছি। यह तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो बेहद का बाप, यह स्वर्ग का बरसा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, इसमें शास्त्रों आदि की तो बात नहीं। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे? यह तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा, তাই না? এই সব শরীর চেঞ্জ হয়ে যাবে, যা নাম আছে অন্য নাম হয়ে যাবে, যা রূপ আছে সে রূপ বদলে যাবে, তাই না? এই নাম রূপ তো থাকবে না। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। কি বললো বাবা? বাড়িতে কাজের জায়গায় কখনো চিৎকার করে করে করা, ইয়া হুসেন কখনো যেন না হয়। बुद्धि में रहे, हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं, তাই না? বাবা বলছেন রাজাদের কেমন স্বভাব হয়, সেরকম স্বভাব চাই। बुद्धि में रहे, हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, তাই না? তো বাবা আজকে দেখবে সারাদিন বাচ্চার बोलचाल কেমন, কেমন ভাষাতে কথা বলে, তাই না? কেমন চালচলন আছে, বাবা আজকে যাচাই করবে, পাস হয়ে যাব তো। कभी भी रोना नहीं है, দুঃখ অনুভব করা বারণ, ভগবানের আদেশ।
तो সেটাতে পাস হতে হবে, ফুল পাস। দুঃখ অনুভব করने वाला শতযুগে পাসপোর্ট ক্যান্সেল। তো বাবা বলছেন কবি भी रोना नहीं। বাবা বললো না, জিন রোয়া তিন খোয়া, পদ পজিশন নিচু হয়ে যাবে কোনো সময়। दूसरा, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है। एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना माने कन्फ्यूज होगा, या घुटका नहीं खाना है। घुटका माने भीतरे भीतरे डिप्रेशन अनुभव करा। कभी मुंझना बा घुटका नहीं खाना है। যার বাবার উপরে ভরসা আছে সে শ্রীমতে চলবে, সে খুশিতে থাকবে। যে পরমতে চলবে সে মুঞ্ঝনা মানে কনফিউজ থাকবে। আর যে মন মতে চলবে সে ঘুটকা খাবে, ডিপ্রেশন অনুভব করবে, দুঃখ অনুভব করবে। এই জন্যে শ্রীমতে চলবো, মনমত বা পরমতে চলবো না। নিশ্চয় মেহি বিজয় হ্যায়। নিশ্চয় মানে ভরসা বাবার উপর। निश्चय में ही विजय है, इसीलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। इसीलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। बाबा जेटा बोले ओटा हीरे तुल्य मत। সেখানে নিজের পাই পয়সার মন মতে চলতে হবে না। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले, स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव, सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप, जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, दोनों की स्मृति हो। कंट्रोलिंग पावर हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में, जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर, स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में, फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं, वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं, उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी, बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं।
दुआएं मिलती हैं। তো বাবা বলছেন যে কোনো পরিস্থিতি আসলো, ঝামেলা শুরু হলো, যে ফুল স্টপ লাগিয়ে চুপ হয়ে গেল, তবে পরিস্থিতি যাবে। তো যে নিজে ফুল স্টপ লাগাতে পারলো, সে ভগবানের আশীর্বাদের দুয়ার অধিকারী হয়ে গেল। যে তর্ক করতে থাকলো, সে ফেল। যে ফুল স্টপ লাগাতে পারলো, সে পাস, ফুল পাস, দুয়ার অধিকারী। কিন্তু কে ফুল স্টপ লাগাতে পারবে? যে আত্মার স্বরাজ্য অধিকারী স্থিতি আছে, আর যে বাবার ইয়াদে আছে, তাই না? বাবা অনেক আগেও অনেকবারও বলেছে ব্রাহ্মণ আত্মা তিলক লাগায়। তো রোজ সকালে অমৃতবেলা উঠে কি করো? 3টে বিন্দুর তিলক লাগাও। আত্মা বিন্দু, শিব বাবা বিন্দু, আর ড্রামা বিন্দু। যা ঘটনা ঘটবে ফুল স্টপ আগে আমি লাগাবো, তাই না? মনেও বাইরেও, তাই না? ঝামেলার মধ্যেও ফুল স্টপ। যে আগে সরে গেল, উইথড্র করে নিল কচ্ছপের মতন, সেই শক্তিশালী আত্মা। আর যে লড়তে থাকলো, ঝামেলা পাকাতে থাকলো, সে ফেল, তাই না? তো হয়ে যাবে তো, না ছেড়ে দেব কি করে? এরকম কথা বললে ছেড়ে দেওয়া যায় নাকি? নাকি ছেড়ে দেওয়া যায়? ছেড়ে দেওয়া যায় তো? তো বাবা বলছেন ফুল স্টপ লাগাতে পারবো তো, তবে বাবারও আর নিজেরও আর দুনিয়ারও দুয়ার অধিকারীর পাত্র হয়ে যাব, তাই না? স্লোগান, जो संकल्प करते हो, বাবা কালকে বলেছিল না বোতাম মুখে রেখে নাও। তো সব বোতাম মুখে ছিল না, কোথায় তর্ক বাঁধলো? ফুল স্টপ অটোমেটিক হয়ে গেছিল তো। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ। जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ, तो विजयी बन जाएंगे, तो विजयी बन जाएंगे। বাবা অনেক ভালো ভালো কথা বলে। বাবা বলছে শুধু কি করো? রোজ একবার করে ফাইল ওপেন করো আর দৃঢ়তার স্ট্যাম্প লাগাও। তো বাবা বলছেন তাহলে বিজয়ী হয়ে যাবে। আজকে যেরকম বাবা কি বলল, শ্রীমতে চলব, মন মতে, পাই পয়সার মন মতে পর মতে প্রভাবিত হব না। 2 নম্বর বাবা কি বলল? জিন রোয়া 3 খোয়া। কান্না করা, দুঃখ ফিল করা এলাও নেই, তাই না? আর কি বলল বাবা? খুশিতে থাকবো, কাপারি খুশিতে থাকবো, সারাদিন প্রচুর খুশিতে থাকবো, তাই না? আর বাবা কি বলল? বাবা বলছেন বাবার উপরে ভরসা রাখবে। বাবার শ্রীমতে চলতে গিয়ে যদি তোমার কিছু বিগড়ে যায়, তো বিগড়ি কো বানানে ওয়ালা বসে আছে। চিন্তা করবে না যে শ্রীমতে চললে আমার এটা ক্ষতি হয়ে যাবে, কখনো হবে না, তাই না? বাবা বলল, বরদান কি দিল, কত সুন্দর বরদান বাবা দিল, তাই না? পরিস্থিতিতে ফুল স্টপ আমি আগে লাগাবো, মনেও বাইরেও, যাতে নিজেরও দুয়ার অধিকারী হব, যে আমি করতে পারলাম, বাবারও দুয়ার অধিকারী হব, আর সবাইরও দুয়ার অধিকারী হব, তাই না? আর বাবা বলছেন এই কথাগুলোর উপরে দৃঢ়তার স্ট্যাম্প লাগাও, যে আমাকে এইরকম হতেই হবে, তাই না? চলো, ওম শান্তি।